mag-warm up sa ata kay magdagan sa ata karong adlaw. As you can see, human na tag warm up di ano, gapakondisyon na ta para sa atong workout today. Balik sa ta og workout kay medyo na focus ta kadali sa atong theatrical no. As you can see, gisugdan na nako akong first rep di no, 400 di akong gibuhat di, then times 10. Atong target time ani is 1:15 og adunay rest nga 1 minute. Gitas-an nato atong rest no kay para dili kay hangak og dili kay ta mahago kay napatay practice pag human ani. Gabanat na ta og practice sa atong theatrical kay karon na mo gud tong Sabado, June 13 aldaw ta malay-balay. As you can see, human na ta sa atong interval sa ani no, gapaadto na ta sa kalsada kapadulong pauli sa atong balay para magpahulay. As you can see, sa diyang gapauli nako akong gitistingan akong speed ya no, gikan sa elementary kasisang padulong sa City Hall. Wala man isa akong program no, kalit lang nako gitirahan, tistingan ako og kaya man ako mopatong og 3 nga pacing. Makaya ra pud bayag patong og 3 nga pacing no, pero okay ra og isa ra ka kilometro daw biog padayon na paingon sa palima 178 di na. Tistingan ra pud nako nino kay every time mag-interval ko 1 km di gid ko makapatong og flat trace no. Atong last nako nga workout sa interval sa 1k ang pinakabubo nga time 3 minutes and 20 seconds man to, pero taas gyapon og rest mga 1 minute and 30 seconds. Og sa dihang kamulo ko gatira aning 1 km no, grabe kalami sa feeling ning kusog nga pacing no, pero sakit kaayo sa tiil. Mura ka galupad pero gadapat imong tiil, kusog kayong hangin. Kung ma-maintain lang gid ang inani nga pace, grabe permi na kita champion ani ba. Pero taman raman 1 km atong makayag utong. Pag abot dayon sa sunod nga kilometer, mura na dayon taga-baklay sa kahinay kay gisingil naman ta sa atong lawas sa kusog nga pace nga atong gibuhat. As you can see, padayon gyapon ta sa atong paugnat diri no, og init na kay ato TL ani no, samtang gadagano nato ning dalan, then pasaka ta ani sa City Hall kay saka ta malay-balay baya ta. Di na magidunta nako ni daganon paingon sa taas sa City Hall no, pero wala pa man gud ni abot og 1 kilometer mo nang gipugos na lang ginako og saka og dagan di ari paingon sa entrance sa City Hall no. Grabe na kabinhod akong kamot dia, murag di na maswing ang akong tiil, binhod na kayo og murag di na masikat. As you can see, magsigi kog tanaw sa akong relo dia kay tanaw na kog 1 kilometer na ba, pero murag kulang pa man og 100 meters no, mo nang magsigi kog tanaw sa akong relo kay akong tilog kamot gusto na gid mo pundo og gikapoy nagsaka sikad pa ingon didto sa unahan kay lagi kulang pa man ang meters, so ato gini ipadayon ang atong dagan. Maayo sa ding panalag sa atong pugso natong kaugalingon aning sakit na kay nga part no, kay para pod makapahatag sa atong strong body and mind maintenance. May na lang aning adlaw na atay na take nga challenge, mukuha og flat trace nga pacing. Aray ko, as you can see, dungo dayon ta no, kay mura gid tag makuyapan sa kabinod sa atong kalawasan. Og paghuman nato kuha adto nga pace, lipay na kita no, then nag easy jog na dayon ta diha sa atong paghuman og 1 km. Another day, another satisfying workout na sa taning adlaw no, bisag dili kaayo inadto ka kusog atong nakuha sa atong interval. Kontento na ang atong adlaw, pero magpahulay ta kay napamantay sunod buhaton. As you can see, before ni mahuman nga video, mag shoutout sa tani atong mga best friend no. Shoutout kang best friend Justin Jan Mundiano, pinakadulins ni nag-ihap gid sa atong as you can see atabs kumag padayon sa kalihukan sa pagdagan, bahalag kumag. As you can see, diri lang sa tataman nahala lihok tao.